हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आप सब आई होप आपने सब भलरे थे इवनिंग रू ही ब्लॉग टा स्टार्ट करदेली आज से दिन बहुत जोर वर्षा होता वर्षा माने संध्या बेल चा टे बसई चा न पीले तो कम स्टार्ट हेनी चा टे पीबू चा टे पी सारा आपण मान आगु आगु देखी मोर मोर देखी आपण मैंने मोर आगु आगु देखिए जे मोर चश्मा भी चेंज कहीं पावर टी बढ़ी जाता चश्मा भी चेंज करके नहीं आसी चश्मा केमती चश्मा केमती कौन लगुच लुकटा आपण मैंने बस कथा पार्ट सहित चश्मा केमती कौन लगुच मत निश्चित भाव कमेंट करके जनइबे आ चश्मा मत सुट कर कहे जनइबे माने रखी पिंकिश टाइप माने रानी पिंक टाइप ने बेबी पिंक टाइप रखी चश्मा टा भल लगुच ना ना आप कमेंट कर निश्चित भाव जनइबे आठी मु चा टे पी सारे कम स्टार्ट करी कम स्टार्ट कौन करेंगे पढ़ा कहते आज कचोड़ी खाया इच्छा हो कचोड़ी के रेडी करी देखो ता अनुसार प्रिपेयर करदे मसला पान महुरी धनिया कस्तूरी मेथी जुआणी और हिंग हेंगुटा कौन होता ना टिके माने रहीगला बहुत दिन है से जो से गुला गुला टाइप होता से जो ग्राइंडिंग करदेवी ये ग्राइंडर रे सब पकईदेवी तार मसला रेडी कर गुंड कर रखीदेवी मुगटा को बतरे रखी टिके समय अधघंटे भी ग्राइंडिंग करी से जो मुझे मसला आग करदेवी ये देखो मु बड़ मसला जार पकई अन्य मनस्क मसला पकई आउे बाहर करके छोट मसला पकई छोट मसला जार रे पकई ये मसला चाट मसला भी टिके पकई आमचूर पाउडर भी पकई एठी मो अटाटा कचोड़ी बोली मैदा रे मु करनथिली अटा रे तयारी करथिली अटा रे तयारी करिबारु पाड़िबा खाइथिले कना मैदाटा पाड़िबा देह को भल नहीं से जो मु मैदा न करी अटा रे करथिली देखो मसलाटा रेडी करदेले मसलाटा रेडी कर सारा पर ये मुगटा भी टिके दरदरा टाइप रो टिके ग्राइंडिंग करदेवी तापरे मु माने कड़ाई पकई भाजी आठी देखो अटा भी रेडी कर अटा पकई जस्ट सुजी टे पकई अटा पकईकी ना तेल टे पकईकी लुण पकईकी ग्राइंडिंग कर देखो टिके सॉफ्ट होगा बोली मुझे तेल टिके पकईकी एमती चकटिकिना रखीदेवी अधघंटे छाड़देवी मु मसला टाइप माने जो मुगट मसला ये सब कषा पड़ो तार जो भितर पुरटा दिया हम से जो मुझे टिके समय अधघंटे छाड़ी ये देखो मुगरे दरदरा करके बाटी सारिकी रखी बेसन स्लाइड 2 चमच नहीं आउ मसलाटा नहीं हल्दी गुंड लंका गुंड लुण बस ये देखो गोटाक तेल पकईकी बसई देती आ गोटाक मुझे जो भितर पुर दिया हो कषिबी भाजी टिके यहाँ कौन पकड़ी ना कड़ाई आपण मैंने देखिए स्टील कड़ाई प्राय समय लगी जाए टिके कड़ाई गैस रे बसई देबे बसई देकिना आपण देखिए पानी ड्रॉप टा पकेबे सी जदी माने जमती सारू पत्र रे जदी चारियाडे खेले हुए माने पूरा तार बबुल टाइप रो चारियाडे जदी हे जिवो आपण जानिबे जे ठीक ताको हेई सारलानी माने तळे आउ किछि लागिबोनी माने स्टील कड़ाई रे करले आउ किछि लागिबोनी जदि आप ठीक गरम जदि तार न हो ना आप तेल पकई जदि कर देथिबे निश्चित भाव आप तले जेमिति हेले लागिबाटा लागिबो से जो एमिति आप थरे ट्राई करंतु देखिबे ए टिप्स टा आप जदि काम करिला आप निश्चित भाव मते कमेंट करके जणाइबे बुरबुरा टाइप रो आप देखिथिबे मो कड़ाई रे केमति बुरबुरा टाइप रो हेतिला सारू पत्र रे जेमति पानी टा पकेले जेमति होए सेमिति हबो जदि हेइला आप जानिबे स्टील कड़ाई रे ठीक माने
ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇକିନା ମୁଁ କରିଦେଲିଣି, ମସଲାଟା କଷି ସାରିଲିଣି। ମସଲାଟା କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବେସନ ପକେଇଥିଲି, ବେସନ 2 ଚାମଚ ପକେଇକିନା ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ତାର ଯୋଉ ବାଇଡିଂ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଉ ଠିକ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବେସନଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ମୁଗଟା ପକେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି କିଛି ବି ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପର ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କିଛି ବି ମୋର ଲାଗିନି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାଟା ବି କଷି ସାରିଲିଣି, ବେସନ ବି ଭାଜି ସାରିଲାଣି ଟିକେ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ବେସନଟା ଭାଜି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ତାର ବେସନର ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲଟା ଟିକେ ଆସେ। ସେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗଟା ମୁଁ ପକେଇଦେଲିଣି। ମୁଗଟା ପକେଇକିନା ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବ୍ରାଉନ ପୁରା କଲର ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Do I break your heart? What I feel inside, it burns me out. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲି ନା ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ ଦେଇକିନା ଟିକେ ପୁରା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ପୁରା ଦାନା ଦାନା ହେଇକି ପୁରା ମୁଗର ପୁରା ଦାନା ଦାନା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆଉ ମୁଗ ପୁରା ତାର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହବ, ମସଲା ମସଲା ହେଇକିନା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତେଲଟା ବି ଗରମ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲି। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମିତି ଦାନାଟେ ପକେଇବେ। ଆଉ ଦାନା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯଦି ତଳକୁ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତେଲରେ ପକେଇବେ, ମାନେ କଚୁଡିଟା ପକେଇବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ନ ପକେଇବେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ନ ପକେଇବେ ନା, ଆଉ ଯଦି ଗରମ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ପକେଇଦେବେ ନା, ସେଇଥିରେ କଣ ହବ ନା ମାନେ ମାନେ ଭିତରଟା ସିଝିବନି, ବାହାରଟା ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଏମିତି ହବ। ସେ ଯୋଗୁ ଆପଣ ପୁରା ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇବେନି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକେଇବେ। ପକେଇଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଗରମ ହେଇକିନା ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଉଠିକି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫାଟିନି, ଦେଖା ଯାଉଛି ତେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଆଉ ଇଏ ମୋର ପୁରା ସବୁ ରେଡି କରିଦେଲିଣି। ଆଉ 3ଟା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ 3ଟା ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲି, ଝିଅ କହିଲା ମାମା ତୁ ଇଏ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଗାର୍ନିଶ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ ରେଡି କରୁଥିଲା, ମାନେ ସସ୍ ଫସ୍ ସିଏ ରେଡି କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟିସୁ ପେପର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଟିସୁ ପେପର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ତେଲ ଯାହା ବି ଥିବ ଟାଣି ଆଣିବ। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କଡେଇରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ ସେ କଲର ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କଚୁଡି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଥରେ ଦେଖିବା, କୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମିତି କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ନେକ୍ସଟରେ ପୁଣି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ
ତିନି ଥର ହେଇଥିଲା ଆଉ ତିନି ଥର କଡେଇରେ ପକେଇଥିଲି ତିନିଟା କରିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ଯେମିତି ଥୋଇଛି ଝିଅ ପଳେଇ ଆସିଲା ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଡିଜାଇନ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଥିଲା ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇକିନା ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇକି ସେ ଗାର୍ନିସିଂ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଗାର୍ନିସିଂ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛି ଏମିତି ଗାର୍ନିସିଂ କରିବାକୁ କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ବାଏ।